Oh, sa ilong muna, start. Para... May ilong ba? May ilong? Meron yan, meron. Oh, game. Oh, gusto mo silang dalawa muna para makita mo yung sample si Ate TJ at si Ate Alex. Ha? Okay ba sa'yo? Oh, yun. Sample lang! Oh, sample lang. Sa'yo doon ka. Black. Yellow. Oh. Kaya kagad yung dalawa. Parehas pag ginayan at ang isa. Out kayong dalawa. Sample pa lang yun ha. Ulit. Oh, game. Sample pa lang yun. Kamay sa ilong. TJ, kamay sa ilong ha. Yellow. Brown. Yellow. Si ate. O, ganun. Ganun yun, Tina. Oh, ikaw natin. Ikaw natin. Si ate na lang ako na. Ikaw na! Si ate na lang! Oh, sige. Sa ilong ha, sa ilong. Tabi dyan, Tin. Ayan, ba? 1, 2, 3. Blue. Yellow. Red. Ay, wala pala red. Sorry. Black. Blue. Brown. Yellow. O, Wala, tayo. Tama si ate. 50 si Ate Alex. Sa ilong. Black. Brown. Ano na, 2.50 si Oh, ikaw na, Daddy, ikaw na. Blue. Yellow. Green. Ay, wala pa lang green. Sige na. Wala pa. Okay, ulit. Kasali. Okay. Ilang. Okay. One. Tin, tabi dyan. Hindi ko makita si Daddy. Blue. Black. Talo si Tin. Yellow. Brown. Practice lang yun. Okay. Serious na si Tintin. Okay, galingan mo na. Galingan mo na ha. Black. Yellow. Ay, mali. Talo si... Ate, kuha ka na, Tin. Titin mo, gano'n ko kahawak sa ilong eh. Huwag sa ilong, Tin. Sa papel ka hawa. Hindi na pamabalikin sa ilong. Tatay agad si Alex. Yellow. Tuloy, be. Brown. Blue. Black. Talo si Alex. 100. Okay. Ay, nanalo na kayo. Ulit. Ulit. Bumabawi pa.